बहुत प्रकार पांपड़ तो बनई मु भी बनई किंतु मुग डाली रे पांपड़ केबे बनी नथली। आ मुग डाली पांपड़ आमे बहुत किणिकी खाइछु दुकान रो आ खाइबा को भी बढ़िया लागे। गोटे कप मुग डालू आमे बहुत गुडे पांपड़ बनै पारिया पूरा पतला पतला करिकी आकु खरारे भी सुखिया को पड़बनी। जदि तुम पतला करी बेल ताहले खरारे सुखिया को पड़बनी। तुमको कौन से मेसीन दरकार नहीं, पूरा बाजार परिका तुम करिपरिबो। एई वीडियोटा जदि पसंद आसे तो चैनल को सब्सक्राइब करंतु। सब्सक्राइब न कले मोर नुआ वीडियो देखिबे केमिति सेइति पई वीडियोटा को सब्सक्राइब करंतु। एठी आवाजटा सुनिले केते कुरकुरा। तो चलो एथरे वीडियोटा शुरू करिबा। नमस्कार, मो चैनल मु समस्त को स्वागत करुछि। तो चलो बहुत ही सहज उपाय रे हमें एई पांपड़टा तैयारी करिबा। कोनोसी टेंशन नहीं, खरा दरकार नहीं ना, तुमको गैस पाखरे बसिकरी घांटीबा को पड़िबो। तो चलो केमिति मु सहज उपाय रे एटा बनेछि गोटे घंटा भीतर तुम बने दबो अनेक गुडे पांपड़। एठी मु गोटे छोटो ताटिया रे ताटिए मुग डाली की भल भाबरे भिजेई की 3 रु 4 थर धोई देली। धोई सारा परे पुणी भी ताकू पानी पके के आउ थरे धोइबा। कहीं आम जाचु ये धोइला परे केते धला पानी या भीतर बाहर भल भाव धोई सारिकी गोटे छांकिणी नहीं कि छाणीदबा। जदि बेसी बन चालुणी साहाଯ୍य तुम छाणीपार ना गोटे चा छंका नहीं भी तुम छाणीपार। मु तो गोटे ताटिया मात्र बनाऊँगी आ देख अनेक गुड़े पांपड़ हो संगे संगे हो। ये आम पूरा छाणीदबा। छाणीकी पूरा पानीटा झड़ीगला आम कौन करिया गोटे थाली रे एटाको सुखेदबा। जदि खरा हो सुखेब ना नहीं पंखा तले थोईदब। जमी चाउल आम गुंड करूँ तो सही परिका जदि पंखा तले थोईदब तबे भी हो। गोटी गोटी कर सुखेब ना मझे मझे आसी टी हाथ में खेलईदब ताहले एटा जल्दी सुखीज। तुमको कम करने सुविधा हम। तो ये मुझे सुखेदेली। ये मुझे भल भाव खेल सुखे दूसरी। तुम जब बेसी बनाऊ ताहले कपड़ा फपड़ा रखिकी तादे खेलदेली भी आहरी जल्दी सुखीज। ये देखो गोटे घंटा पर मुझे देखुची यहाँ प्राय सुखी जाइए। टिके टिके भिजा भिजा लगुच किंतु मत ये ग्राइंडिंग करिया पड़ो। देख ग्राइंडर भितर मुझे एगुड़ा सब पूरे दूसरी। तुमको जब पाउडर बनवाक थी ताहले यहाँ को खरा थे सुखेकी पाउडर बनइब। मत यहाँ पेस्ट बनवार से जो मुझे भाव नहीं गली। तो आ भितर मुझे टिके नाकू मात्र गरम पानी देवी गोटे रु 2 चामच बेसी नुह देकर बाटी सारा पेस्टा यही टाइप पूरा जो भाई फुटवा जो पानी से पानी रू गोटे रु 2 चामच देदेव। दे सारापर ये टिके समय खेलदेव। खेल सारापर ये गोटे चामच पकाउची लुण आ गोटे रु 2 चामच आम चाउल गुंड देदेबा। जदि चाउल गुंड ना तो गोटे चामच मैदे भी देपार। केवल बाइंडिंग मुझे आ कि यार कम नुह। तो ये पकई सारापर बेसी पकेब ना, जस्ट टिके पकई सारापर 2 रु 3 चामच आम ये ऑयल पकेबा। जेकोसी तेल आम पाखे से पकईदबा। आठी मु कसूरी मेथी गोटे चामच दूसरी। जदि कसूरी मेथी न था तो गोलमरीच गुंड करके देदेव। मु सब पांपड़ गोलमरीच प्राय पकाए से जो ये कसूरी मेथी दूसरी। टेस्टा टिके अलग हम बोली। भल भाव फाइन पेस्ट हो मुझे भल भाव चकुड़ी देली जमी अटा चकुड़ला भाया। आपको मु घंटेटे ये कभर करके रखीदेवी। कभर कर रखी सारापर जाकि मुझे आउ टे चकुड़ी तापर कम करी। तो ये मुझे भल भाव घोड़े दूसरी। न घोड़े ये सुखीज आते बेलिया से फाटिज। ये मुझे गोटे घंटा पर देखा घोड़े रखीदे। देख ये बहुत ही स्मूथ और बहुत बढ़िया आम आपको आउ थे भल भाव मारी मुड़की चकुड़ा। जानी पांपड़ आण गुड़ा भल भाव मारी मुड़की न चकुड़े ये ना। मो हाथ में बारंबार ये भल भाव चकुड़ कहीं बेलिला बेले ना ये प्रोब्लेम करे। ये चकुड़ा बेले देखो जब हाथ में टे लगुव तो हाथ टे तेल मारिदेव कि थाली टे तेल मारिदेव। किसी असुविधा नहीं, भल भाव चकुड़ी हो। ये देखो जदि एमती भाव में बेसी पानिया तुमको लगे ताहले तुम आउ टिके चाउल गुंड पकईदे पार किंतु ये बेसी पकेब ना। ये देख भल भाव मारिक मुझे साइज करची भल भाव प्लेन करची। जो मु पांपड़ा तैयारी करी मत किसी असुविधा हेना। ये होगला मुझे गोटे सिलिंडर सेप देकरी लंबा कर दूची। लंबा कर मुझे काटिदेवी। काटिदेकी ये घोड़े रखी से जो मुझे काटुची ना यहाँ सुखीज। सुखीगले टी असुविधा है। जल्दी आपको आम घोड़े दबा। गोटे गुड़ा आधुरी मुझे नहीं बेली टिके नागुर चाउल गुंड ऊपर पार जदि पकईदे पार न पकेबा आहरी भल। जदि सेमती कर आहरी भल ना टिके पकईदब। आम बहुत पतला करिया तो काले छिड़ीज से सेफ्टी टे पकाऊ। तो ये देख भल भाव ये बेलिब।
ଯେମିତି ପତଳା ନହେଇ ହାଲକା ହାତରେ ବେଲିବ, ପୁରା ମାଡ଼ି ଦେବ ନା, ମାଡ଼ି ଦେଲେ ଏଇଟା ଫାଟିଯିବ। ଯେତେ ପତଳା କରିବାର କରିବ, ଯେମିତି ନ ଫାଟେ। ତ ପ୍ରାୟତଃ ଏଇଟା ଫାଟିବ ନା, କାରଣ ଭଲ ଭାବରେ ଚକୁଡ଼ା ହେଇଛି ଆଉ ଗରମ ପାଣି ବି ଦିଆହେଇଛି। ତ ଏଇଭଳିଆ କରିସାରିକି ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଗୋଟେ ଠିପି ନେବା। ଏଇ ସାଇଜ୍ର ପାମ୍ପଡ଼ଟା ମୁଁ କରୁଛି, ତେଣୁ ଏଇ ଠିପିଟା ମୁଁ ନେଉଛି। ଠିପି ନେଇକି ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଏଇଟାକୁ କାଟିଦେବା, କାଟିକିରି ବାହାର କରିଦେବା। କାହିଁକିନା ବଜାର ଭଳିଆ ପାମ୍ପଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆମକୁ ସୁନ୍ଦର ପାମ୍ପଡ଼ ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ପିଲା କହିବେ ଏମିତିଆ କି ପାମ୍ପଡ଼ ଏଗୁଡ଼ା ବା। ଇଏ ଦେଖ, ଦେଖିବାକୁ ଖୁବ୍ ବି ଭଲ ହେଇଛି। ଆମେ ଧୀରେ କରି ଏଇଟାକୁ ଉଠେଇଦେବା, ଚାରିପଟରୁ ଟିକେ ଟିକେ କରି ଉଠେଇଲେ ଏଇଟା କିଛି ଅସୁବିଧା କରିବ ନା। ଏ ଦେଖ ବଢ଼ିଆ ମଜାରେ ଉଠିଗଲା। ଉଠିଗଲା ପରେ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଥାଳିରେ ଦେଇଦେବା। ସବୁ ପାମ୍ପଡ଼ ଗୁଡ଼ା ଆମେ ଏଇଭଳିଆ ତିଆରି କରିକି ଥାଳିରେ ଦେଇଦେବା। ଦେଇଦେଇକିରି ପଙ୍ଖା ହାୱାରେ ଶୁଖେଇ ଦେଲେ ବି ହେଇଯିବ। ମୁଁ ସବୁ ପାମ୍ପଡ଼ ଗୁଡ଼ା ଏଇଠି ଧୀରେ ଧୀରେ କରିକି ତିଆରି କରିଦେଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲେ ଫାଟିନି, ଦେଖିପାରୁଥିବ। ଇଏ ଦେଖ, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବେଲିବ, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପକାଇବ, ଆଉ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପଙ୍ଖାରେ ଶୁଖେଇ ଦେବ। ଘଣ୍ଟେ ପରେ ପାମ୍ପଡ଼ ଶୁଖିଯିବ। ପାମ୍ପଡ଼ ଶୁଖି ସାରିଲା ପରେ ପାମ୍ପଡ଼ଟା ପୁରା ଏଇ ଟାଇପ୍ର ହେଇଗଲା। ଆଉ ଖୁବ୍ ବି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଭାଙ୍ଗିବ ନା, କିନ୍ତୁ ସାଇଡ଼ରୁ ଟିକେ ଟିକେ କେଇଟା ଫାଟିଯାଇଛି। ସେମିତି ହେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏ ଦେଖ, ଖୁବ୍ ବି ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏଇପରିକା ଯଦି ପାମ୍ପଡ଼ ବନେଇବାକୁ ଯିବ, ତୁମକୁ କିଛି ବି ମେହନତ ପଡ଼ିବ ନା। ଆଉ ବଜାରରୁ ଆଣି ଖାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଥର ଖାଇବ, ଟେଷ୍ଟ ଖୁବ୍ ବି ବଢ଼ିଆ। ଏଇଟାକୁ ଆମେ ବେଲିଲା ବେଳେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ପତଳା ପାମ୍ପଡ଼ଟା ଆମେ ବେଲୁଛୁ, ଆଉ ବେଶୀ ଜୋର ଲଗେଇକିରି ଆମେ ବେଲିବା ନା, ଟିକେ ହାଲକା ହାତରେ ବେଲିବା। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଖୁବ୍ ବି ଭଲ ଭାବରେ ହେଇଯିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଥରେ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଖୁବ୍ ବି ବଢ଼ିଆ, ଖାଇବାକୁ ବି ବଢ଼ିଆ। ଆଉ ଏଇଟାକୁ ଖରାରେ ବି ଶୁଖେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ମେସିନ୍ରେ ତୁମକୁ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ଏ ଦେଖ, ଶୁଖିଗଲା ପରେ ବି କି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ଫାଟି ନାହିଁ ନା, ଭାଙ୍ଗି ନାହିଁ ନା, କିଛି ହେଇନି। ଅନେକ ପ୍ରକାର ପାମ୍ପଡ଼ର ଅନେକ ପ୍ରକାର ଟେଷ୍ଟ। ଏଇ ଟେଷ୍ଟଟା ଥରେ ଖାଇକି ଦେଖିବ। ମୁଗ ଡାଲିରେ ତିଆରି ହେଇଛି, ଏମିତି ବି ଭିଟାମିନ୍। ଆଉ ଖାଇକି ଥରେ ଦେଖିବ କି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଭାତ ଖାଲି ଟକ୍ ଟକ୍ ହେଇକି ପଳେଇବ। ଆଉ এই ପାମ୍ପଡ଼ ଗୁଡ଼ା ବନେଇବାକୁ କଷ୍ଟ ନାହିଁ, ଆଉ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତେଲରେ ପକେଇଲେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଫ୍ରାଏ ହେଇଯିବ। ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାମ୍ପଡ଼ ଗୁଡ଼ା କି ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଆଉ ବଜାରରୁ ଆଣିକି କାହିଁକି ଖାଇବ କୁହନି, କ'ଣ ଦରକାର। ଏଇଭଳିଆ ତ ତିଆରି କଲେ ଘରେ ବେଲିକିରି ଗୋଟେ ଠିପିରେ କାଟିଦେବ, ବାସ୍ ହେଇଗଲା ପୁରା ବଜାର ପାମ୍ପଡ଼। ଆଉ କ'ଣ, ତେଲଟା ପୁରା ଗରମ ହେଲା ପରେ ଯାଇକି ତେଲରେ ପକାଇବ। ତେଲରେ ପକାଇଲା ପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ପାମ୍ପଡ଼ଟା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ହେଇଯିବ, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଉଠେଇଦେବ। ଏଇ ପାମ୍ପଡ଼ ଗୁଡ଼ା ପିଲାଦିନରୁ ମୁଁ ଏଇ ପାମ୍ପଡ଼ ଗୁଡ଼ା ବେଶୀ ଖାଇଛି, କାହିଁକିନା ଏତେ ପ୍ରକାର ପାମ୍ପଡ଼ ତ ଆସୁନଥିଲା। ଏଇଗୁଡ଼ା ଆଉ ବେସନ ପାମ୍ପଡ଼, ଏଇ ଦୁଇଟା ଦୋକାନରେ ହିଁ ମିଳୁଥିଲା, ମୋର ଯେତିକି ମନେ ଅଛି। ଏବେ ଖାଇଲା ପରେ ମୁଁ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟଟା ଜାଣିପାରୁଛି, ଏଇଗୁଡ଼ା ହିଁ ମୁଁ ଖାଉଥିଲି। ଏ ଦେଖ, ଛାଣି ସାରିଲା ପରେ ଖୁବ୍ ବି ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଭାଙ୍ଗିକି ଦେଖାଉଛି ଯେ ଏଇଟାର ଆବାଜଟା କି ଭଲ। ଭାବୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟା ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିବ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ମିଳିବା।